sɔngɔ yɛrɛ de don ka bɔ Karata Bisibugu. Donc n bɛ ka kuma Mali sariya ni ka kuma Mali faamaw ma quoi. Mali faamaw a ye wuli ka jɔ kɛ fɛn dɔ bɛ ka kɛ Kayi mara la, a ye wuli ka jɔ kɛ sinon a ma ɲi dɛ. Bombe usine de bɛ ka jɔ Kayi mara la sisan. A usine bɛna exploiter du min mɔgɔ si t'a dɔn. Mais finalement faamaw k'a lajɛ u ka wuli. Mali kɔnɔ maliyɛnw de bɛ ka ɲɔgɔn gosi ka ɲɔgɔn gosi k'u ka bɔ foro ni fɛnw na k'a fɔ ko wayi ko jɔn. Mali dun kɔnɔ a fɔra k'a fɔ ko Mali sariya ma jɛ ni jɔnya ye. Mali bɛɛ b'o kalama. 72 Habis Abiba awa papier senna yen de. Mali bɛɛ b'a kalama fo ni mɔgɔ min tun. Bon n'a fɔra k'a fɔ bi mɔgɔ de bɛ ka gosi Mali kɔnɔ ni Mali misiri bɛ fara ɲɔgɔn kan surtout Kayi mara surtout Karata kɔnɔ la ka taa bila fo Marakadugu la. Misiri ni ko i bɛ misiri compter bi ordinateur tɛ min sin a fɛn bɔ quoi a cɛ kojugu fɛ. Mali silamɛ 200% de an b'a fɔ 95 mais 200% de don. Donc nin bɛ ka kɛ mɔgɔ min na k'a fɔ silamɛw sigilen mɔgɔ tɛ ka kuma. San saba bi tɔɔrɔ de bɛ ka da maliyɛn den dɔw kan bi k'a fɔ ko jɔnw de don n'i ma sɔn jɔn ma i bɛ gɛn ka bɔ ka dugu kan vraiment i bɛ ka vraiment y'a janfan dɛ. Parce que aw b'a kalama a bɛ ka f'aw ye aw b'a kalama donc fɛn tɛ ka fɔ fanga bɛɛ sigilen k'a lajɛ. Silamɛw sigilen k'a lajɛ commerçants sigilen mɔgɔ bɛɛ sigilen ka nin mɔgɔ ninnu lajɛ u bɛ tɔɔrɔ la. Muti ye veleli bila tan ne Muti ye da gosi a ma hinɛ sɔrɔ mais bi an bɛ fila gɛlɛya kɔnɔ. Kayi mara n'a sɔrɔ cibaw la aw kan ka kɛlɛ kɛ mun na mɔgɔ min bɛ tu kɔgɔji kɔnɔ a kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 95 ye Kayi mara mɔgɔw de ye an bɛɛ b'o la. N'a sɔrɔ ko bi wariw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Faransi ka na juges ni fɛnw d'a ma don ka mɔgɔ dɔw silamɛw gosi k'u gɛn ka bɔ u ka furu la mɔgɔ tɛ sirilenw k'a fɔ k'u ma sɔn jɔnya ma. Ne kɔni b'a dɔn ninakili laban bɛ kɔfɛ. On est prêt muri nin ko in a kuma bɛ se diɲɛ yɔrɔ la an b'a lase yen. An kɔni bɛ min dɔn an bɛ yɔrɔ min bɛ Mali fanga bombe usine bɛ ka jɔ Kayi mara la bi. Aw tɛ fɛrɛ aw ta bulo in dɛsɛ dɛ parce que ni usine na exploiteur dungo la a bɛ gɛlɛya dɛ. Sani Kayi mara ka taa kɛ Muti ye aw tɛ wuli ka jɔ nin ko in na. Kuma bɛ mɛn mais mɔgɔ tɛ mɛn mais kuma bɛ mɛn dɛ. Donc vraiment an bɛ appel bila Mali fanga de ma vraiment u ka wuli k'i jɔ. IBK Maliki Kulubali an dalen b'i la bi depuis kunu Maliki bi Maliki wallahi billahi ne sɔmɔrɔn kala alikuranɛ la fɛnw bɛ ka kɛ Kayi mara la sisan fɛnw b'a la ka kɛ bi wallahi a tɛ kɛ hali Yahudaw ka jamana kan. Ni sariya ma jɔ a jɔyɔrɔ la wallahi bombe usine de b'a la ka jɔ Mali kɔnɔ bi min ka jugu ka tɛmɛ Nord ta kan. Parce que Nord problème a nana tan de u ye gɛlɛyaw de ye mɔgɔw de sigira k'u filɛ mɔgɔw m'u lajɛ. Donc bi a kɛlen filɛ fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn. Ne bɛ nin kɛ dɔ bɛ na noli sini wa ye ci t'i la tan n'o tɛ dɛ. Dun bɛɛ ne bɛ midiya la dun bɛɛ ne bɛ midiya la ne yɛrɛ ye kaso kɛ nin ko in kɔnɔ. Wa duna bɛɛ fana ka sigi ka ko député fila bɛ yen député fila n'o ye Mamadu Tunkara ni Gasama ye. Kayi mara tɔɔrɔ bɛ ka kɛ mɔgɔw la Mamadu Tunkara ni Gasama de don. Tunkara kɔnɔ o dalu b'an bolo yɛrɛ. Tunkara min ko mɔgɔ min ka ca o sago de bɛ kɛ. Nin ye député de kumakan in ta wa fama n'i dɔ dara fana k'i bɛ to a la. Tunkara min ko Sefe Jalo muso ma k'a fɔ a ye kɔnɔya duuru kɛ ko sini si tɛ fa la o Tunkara ma minɛ ka datugu foyi ma fa ye. A y'a fɔ a fɛn bɛ arsa bulu ye. Mali bɛɛ b'a kalama Tunkara de ko tɛ fulakɛ muso k'a ye kɔnɔya duuru kɛ k'a sini si tɛ fa la. O ye Tunkara de kumakan ye. O Tunkara kelen de bɛ t'i jɔ Karata bi k'a fɔ wayi ni mɔgɔ min da don ni mankan in de bɛ to a la Tunkara de bɛ k'a fɔ jɔnw ye bagaji kɛ kɔlɔn kɔnɔ a dalu t'a bolo o Tunkara kelen de ko Arsijali ka arajo fana la k'a fɔ kelen daminɛ kalo naani ale t'a kalama quoi o Tunkara de bɛ ka taa serijugu tigɛ bi. Ne bɛ min fɔ dɔrɔn Mali fanga usine bombe usine bɛ ka jɔ bombe atome usine bɛ ka jɔ Kayi mara la bi bɛɛ sigilen k'a lajɛ. Usumani Madani Hayidara nin ko in gɛlɛya bɛ mɔgɔ dɔw kan ambasadiri dɔw dɔn u tɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ f'u ma ko amisariw mais u bɛ jɔnya hukumu kɔnɔ bi wallahi a yira l'o dɔw la n'u nana Mali kɔnɔ i ka maaw la k'u bɛ minɛ ka datugu parce que k'u ko k'u tɛ kɛ jɔn ye n b'u dɔn n'u bɛ kuma mais n t'u tɔgɔ fɔ n kana taa tɔɔrɔ yɛrɛ la s'u ma. Hayidara a ye wuli sinon fɛn dɔ bɛ ka kɛ jamana a ma nɔgɔn dɛ jamana Mali bɛna ci dɛ n'aw ma bɛn nin na sɔɔni mɔgɔw bɛna baw ni la ni mɔgɔ dun degunna n'a tɔɔrɔ la wallahi n'a banna ni la fɛn bɛɛ bɛ se ka ba kɔnɔ bɛɛ bɛ commerçants b'u ka fɛrɛli la alimami ba wɔɔrɔ ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ bi
Bamako yɛrɛ dɔrɔn misiri ba kelen ni kɔ de don jɔn kelen bɛ min kumana nin k'u ka k'a fɔ fanga ye ko min bɛ ka kɛ a ma jɔn bɛ yen min kumana kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan quoi ne de ko tɛ ne tɔgɔ Senghor yɛrɛ n bɛ Bamako de a digira mɔgɔ ma n'i bɛ sin ka min kɛ i b'o de kɛ ne la n'i ye ne faga bi ala y'ala tigɛ ka ban parce que n b'a dɔn depuis kunun jatigiw tɛ mɛn nin tɛ ne fɔlɔ ye dɛ ne ye nin vidéo ne ye nin kɛ nin tɛ ne fɔlɔ ye n bɛ kuma arajo la nin jɔnya kun in jɔnya ye nkalon de ye jɔntigiya ye nkalon de ye sanni aw k'a fɔ aw bɛ mɔgɔ fila ka mɔgɔ gɛn ka bɔ dugutigi ta tɛ dugu ye dɛ dugu kalifalen bɛ dugutigi la fo de kɔnɔ a bɛ sariya de kɔnɔ dugutigi ta tɛ dugu kalifalen bɛɛ de kan ka kɛ kelen bolo donc a ye sila ala ɲɛ aw ka sabali karitankaw karita dugu bɛɛ fana t'a la dɛ yɔrɔw b'a la karita dugu bɛɛ tɛ dɛ dugu dɔw de fana bɛ yen minnu kɛra sababu ye ka fitina nati ka taa dugu wele k'u fara karita dugu bɛɛ tɛ dɛ mais n b'a dɔn nin kelen in mɔgɔ si b'a la walahi dugutigi dɔw n'i ka b'a dɔn walahi sini ɲɛ tɛ dɛ ala kɛra ka sini lahara parce que wale dɔw bɛ ka kɛ mɔgɔw bɔra k'u ka mangoro du 200 tu an yɛrɛ ka dugu la du 3 de bɛ a bɛɛ villa a du 3 kelen kelen n'i y'u ka yiriw fara ɲɔgɔn kan ka taa yiridu 1000 ye u sigilen don dɔw ye bɛnbakɛ 3 sɔrɔ du kɔnɔ n'a sɔrɔ silamɛw nin kan ka kɛ n'a sɔrɔ nin kan ka kɛ n'a sɔrɔ silamɛ kan ka nin kɛ donc o jaabi b'aw yɛrɛ bolo ye aw pɛrɛla waati aw bɛ sin ka fɛn fɛn kɛ n'a y'a kɛ ne la ne ko ni ala don n'aw tɛ mais tiɲɛ de don ala ka tiɲɛ de ma merci beaucoup